अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हम नाम करते हैं इजाज़ अहमद के। इजाज़ अहमद जो कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन को चंद खुशगवार और यादगार लम्हात दिए। इजाज़ अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 1986 से लेकर 2001 तक खेलते रहे। उनका जो कैरियर है वो पैचेस पर मुश्तमिल रहा। 1992-93 ईस्वी में उनको टीम से ड्रॉप किया गया और फिर उनकी जो वापसी है वो टीम में 1995 में हुई थी और उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो एक मुस्तकिल हिस्सा बन के रह गए थे। इजाज़ अहमद ने पाकिस्तान की तरफ से 250 वनडे मैचेस खेले और 60 टेस्ट मैचेस भी खेले। उन्होंने कई मरतबा अपनी मुनफरद बैटिंग स्टाइल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुश्किलात से निकाला और फतह दिलाई और वो दबाव में खेलने के माहिर समझे जाते थे। उनका बल्ला अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए निजात दहिंदा साबित होता था। अगरचे वो एक नर्वस स्टार्टर थे और 0 से लेकर 10 के दरमियान वो अक्सर आउट हो जाते थे, ख़ास तौर पर इन स्विंगर के ऊपर वो एलबीडब्ल्यू काफ़ी दफ़ा होते थे। लेकिन एक दफ़ा जब वो डबल फिगर्स में दाखिल हो जाते थे तो फिर वो मुखालिफ टीम के लिए ख़तरे की घंटी बन जाते थे या ख़तरे का निशान बन के रह जाते थे और फिर दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स उनके सामने बेबस नज़र आते थे। इजाज़ अहमद वाकई एक उम्दा बैट्समैन थे। कैरियर के इब्तदाई हिस्से में उनको मिडिल ऑर्डर में मौके मिलते रहे और लोअर ऑर्डर में खेलते रहे। नंबर 6, 7, बस दफ़ा 8 में भी उनको भेजा जाता था, तो वहाँ पर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। लेकिन 1995 से लेकर 1999 तक जब वो कौमी टीम के मुस्तकिल रुकन रहे, तो वहाँ पर उन्होंने यादगार परफॉर्मेंसेज दी, खास तौर पे नंबर 3 पर खेलते हुए। और ज़हीर अब्बास के बाद पाकिस्तान को एक और नंबर 3 जो बैट्समैन मिला था, वो इजाज़ अहमद की शक्ल में ही मिला था। इजाज़ अहमद का जो सबसे बेहतरीन खेल का पहलू है वो हम ये कह सकते हैं कि वो दिलेराना क्रिकेट खेलते थे और बॉलर्स के नाम को नहीं देखते थे, बल्कि वो बहादुरी से खेलते हुए जारहाना क्रिकेट खेलने के आदी थे। उनकी सबसे जो बेहतरीन इनिंग्स या यादगार इनिंग्स है वो भारत के खिलाफ 139 रन की इनिंग्स है, जब उन्होंने भारत की बॉलिंग टीम को बॉलिंग लाइनअप को क्लब बॉलर के तौर पर पीटा था। जो 1997 ईस्वी की बात है, जब उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों पर 139 रन नॉट आउट बनाए थे और भारत के तमाम बॉलर्स उस दिन उनके सामने बेबस नजर आए थे और उन्होंने एक तारीख साज इनिंग्स खेली थी। इजाज़ अहमद के जो अदाद शुमार का नाम नहीं है, बल्कि वो जज्बा, मेहनत और आज़म की एक जीती जागती तस्वीर है। उन्होंने क्रिकेट के शोबे में बहुत गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी थी। अब हम उनके कैरियर के ऊपर नज़र दौड़ते हैं और उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के ऊपर भी। तो इजाज़ अहमद 20 सितंबर 1968 को सियालकोट में पैदा हुए। इस वजह से उनको मुंडिया सियालकोटिया भी कहा जाता था। उनका शुमार पाकिस्तान के उन बाएतमाद मेहनती मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर बैट्समैन में होता है, जिन्होंने अपनी बैटिंग से अक्सर औकात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहरानों से निकाला था। वो मर्द बहरान थे। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन बैट्समैन थे, बल्कि वो अच्छे फील्डर और टीम मैन भी समझे जाते थे और उनकी क्रिकेट की फ़हम व फरासत को जो है ना काफ़ी लोग मानते हैं। और ख़ास तौर पे वसीम अकरम को उन्होंने, जब वो कैप्टन थे, बहुत मुफीद मशवरे दिए। ख़ास तौर पे 1999 के वर्ल्ड कप में इजाज़ अहमद का कहा जाता है कि वो वसीम अकरम को क्रंच मूवमेंट्स पर बहुत ही अच्छे मशवरे देते रहे थे। इजाज़ अहमद ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू 1986 ईस्वी में किया था और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 1987 ईस्वी में अपना डेब्यू किया था। उनका कैरियर तकरीबन 15 साल के अरसे पर मुहित है। कई नशेबों पर आ गए, लेकिन वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर कौमी टीम में दोबारा वापस आए और हमेशा पहले से बेहतर अंदाज में ही नजर आए। अब अगर उनके टेस्ट क्रिकेट के अदाद शुमार का हम एक मुख्तसर सा जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करें, तो इजाज़ अहमद ने पाकिस्तान की तरफ से 60 टेस्ट मैचेस खेले थे 1987 से 2001 तक। उनका आखिरी टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था 2001 में, जहाँ पर उनको बतौर ओपनर खिलाया गया था उस सीरीज़ के दौरान। तो 60 मैचेस में इजाज़ अहमद ने 3,315 रन्स बनाए थे और उनके ये ज़्यादातर टेस्ट रन्स
1995 کے بعد 1999 کے عرصے کے درمیان آئے تھے. یہ جو 4 سال 5 سال تھے یہ اجاز احمد کی کرکٹ کا ایک گولڈن ایرا تھا. ان کی ٹیسٹ میں ایوریج 37 ہے اور آخری 2 سالوں میں جب وہ کرکٹ کھیلے تو وہ زیادہ پرفارمنس نہیں دے سکے تھے. سن 1999 میں دورہ آسٹریلیا کے بعد ان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا تھا. اجاز احمد نے اپنے کیریئر کے دوران 12 سنچریاں بنائی تھیں اور 12 ہی نیس سنچریاں بنائی تھیں, اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ سیٹ ہو جاتے تھے تو ان کا کنورشن ریٹ بہت ہی عمدہ تھا اور وہ بالرز کے لیے ایک درد سر کے طور پر جانے جاتے تھے. اجاز احمد نے ون ڈے کے ٹیسٹ کرکٹ میں جو سب سے بہترین اسکور کیا تھا وہ 211 رنز ناٹ آؤٹ تھا. اجاز احمد ایک اچھے فیلڈر بھی تھے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور بطور فیلڈر کے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 45 کیچز بھی پکڑے تھے, اور وہ ایک مفید بالر بھی تھے. تو انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران 2 وکٹ حاصل کیے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں 38.50 کی ایوریج کے ساتھ. تو یہ اجاز احمد کا جو ہے ٹیسٹ کرکٹ کیریئر کا جو اسٹیٹسٹکس ہیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اب اگر ان کے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کے اوپر ہم ایک مختصر سا جائزہ پیش کریں تو 250 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں اجاز احمد نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی. ان 250 ٹیسٹ میچز میں ون ڈے میچز میں 232 اننگز میں ان کی باری آئی. جیسے میں نے پہلے بتایا کیریئر کے ابتدائی حصے میں ان کو لوور آرڈر میں چانس ملتا تھا. 29 مرتبہ اجاز احمد ناٹ آؤٹ رہے, 6564 رنز بنائے یعنی کہ 6564 رنز بنائے. 139 ناٹ آؤٹ ان کی انڈیا کے خلاف 1997 میں یہ سب سے بہترین اننگز تھی. 32.33 ان کی ایوریج ہے, لیکن وہ ایک میچ وننگ پلیئر تھے. کیریئر کے ابتدائی حصے میں ان کی ایوریج لو 20s میں تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخری 4-5 سال میں انہوں نے کتنی عمدہ پرفارمنس دکھائی ہوگی. اور اجاز احمد کا جو اسٹرائک ریٹ ہے بہت اچھا ہے, 80.3, اور وہ 1980 اور 90 کی دہائی میں پاکستان کی طرف سے کھیلتے رہے. وہ بہت ایگریسو بیٹسمین تھے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا. 10 سینچریاں سکور کی اجاز نے اور 37 نصف سینچریاں بھی سکور کی, اور ون ڈے کرکٹ میں وہ 90 کیچز لینے میں کامیاب ہوئے تھے اپنے پورے کیریئر کے دوران. اور بطور بالر بھی انہوں نے 28 اننگ میں بالنگ کی اور 5 وکٹس حاصل کیے تھے, جس میں 31 رنز دے کر 2 وکٹ حاصل کرنا اجاز احمد کی بہترین پرفارمنس تھی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور بالر کے. اجاز احمد ایک مکمل پیکیج تھے, نہ صرف وہ بیٹسمین تھے بلکہ وہ اچھے فیلڈر بھی تھے. خاص طور پہ وہ سلی پوائنٹ یا کور کے اوپر وہ بہت اچھی فیلڈنگ کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پڑنے پر ان کو بالنگ بھی کرائی جا سکتی تھی. خاص طور پر 1992 کے ورلڈ کپ میں وہ بالنگ کرتے رہے, اور 1996 کی کارلٹن یونائٹڈ سیریز میں بھی بعض اہم مواقع پر وسیم اکرم نے ان سے بالنگ کرائی اور انہوں نے عمدہ بالنگ کی تھی. تو یہ ایک عظیم کھلاڑی کے کیریئر کا ہم نے جائزہ تھا مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.